شويه دوغا دوغا عيشوا موتوا موتوا طيحوا طيحوا نوضوا دوغا دوغا حفظتها يا على رأي مساء عليكم مرحبا بكم في حصتكم اليوميه جديده القديمه من سير الجالي تجيكم بيان سور من 6:30 7:30 مده 52 دقيقه نسيو نحكي لكم على حاجات يهمكم يهمونا ودي فوا ما يهمو حتى واحد مي يفو بيان كون رومبليس نوت طون دونتين on arrive même à faire des 1 heure parfois c'est génial c'est bien c'est beau اليوم 22 اكتوبر نعم 22 اكتوبر وعلاش هذه اللحظات هذه مهمه جدا في حياه الجزائريين وحياه الاعلام الجزائري خاصه لان هو عيد الوطني للصحافه bien sûr il fallait qu'on en ait une journée la journée ça fait 2 ans oui, 2 ans qu'on a une journée ça fait 2 ans qu'on a une journée de la presse en Algérie eh ben ça fait plaisir je mange pas de pain mais ça donne l'occasion de revenir un petit peu sur ce métier هذا هنا في الجزائر اليوم bien sûr راح نحكيو مع على هذا الموضوع هذا موضوع واحد اخر في السبور نشوفوا مع تونس تانيك راح تسيت لنا واحد السبور وسي بيان اليوم سا شونشان توس وبيان سور باش نحكيو تانيك على الصحافه في الجزائر ما نقدروش نحكيو على الصحافه في الجزائر بلا ما نحكيو على الصحافه الجديده هذا لو جورناليزم سيتويان تاع الناس اللي يكتبوا في لي ريزو سوسيو في لي بلوغ في الاخر دونك اليوم ديسيدينا باش يكون عندنا ان انفيتي اللي هو فونداتور تاع لو سيت انترنت dzjeune.com dz-du6jeune.com عادل محمد علي بن صالح جيتوا بربعه زوج في الفواتير انا جيت خليتهم صافا الحمد لله صافا بيان لا لاباس يعطيكم الصحه بور لانفيتاسيون مرحبا بك الله يسلمك خويا صافي بليزير راك معانا يعطيك الصحه سا مونج با دو بان اوسي بار لوكازيون جيسبر كو ما جبتونيش باش تجيبوا الوقت راني نسمع قلت لهم دي فوا انا با دو سوجي بور رومبلير سوجي بتوس بديت نتوسوس صح وكان نقول لك وي جبنا لك انا سلامه non جبنا لك باش نحكيو على ليكسبيريونس تاع لا جونيس dans le journalisme citoyen, entre guillemets, tout ce qui est blogueur, site internet, réseaux sociaux, puisque vous êtes fondateur d'un site internet, dz-du6jeune.com, jeune, G-E-N comme génération, ماشي جان جينيتيك وماشي جان يا جان وكذا ماشي هذا ماشي جن تاعك فوالا دونك on va parler de ça dans quelques instants نكملوا لو تور دو تاب تاعنا qui va être très très rapide اليوم puisque جاو غير زوج يخدموا الاخرين كاع راهم كراف اي وي سي لا مود تاع لا كراف جوست لا ا كوتي دو موا ا ما غوش هاجر تيتام ابا قاعد نسنا بيبليك يصفر نسيت بلي ما عندناش واش هاجر صافا بيان لاباس صافا طلعوك في الكراد وي سا جيم بيان سا سفوا سا سفوا بصحوا لي يديروك بطاش ما وزوج سيوفا داروك مع مرا نجوم وعلاش بطاش ما فيها كلش ماشي ما يجوزوش السيرفيس ما يعرفوش شنو بطاش ما معليش معليش اليوم on va s'intéresser à l'histoire à l'histoire un petit peu l'histoire علاش le 22 اكتوبر اليوم الوطني ونحكيو شويه على علاش هذا ال 22 خلفيه يعني مع الخلفيات مع الخلفيات من جهه اخرى جوست قدامها بيان سور كاين حسن بريوه تصفيق على حسن بريوه واش كي قلت حسن بريوه دار هكا عاودها حواجبك والحبس والحبس واش راك زين صافا لاباس صافا بيان لاباس انتيك المو الله الحمد لله واش محمد علي تلف لي باش نقول له دوك عادل في الدار ما يعيطوا عادل سي عادل في الدار عادل يا ودي احنا في دوكا ديلو كاع الى معاك رايحين نشوفوا الحكايه بين غير لي بروبليم وزاره الرياضه بلا الشبيبه باسكو الشبيبه ولات عندهم وزاره وحدهم تنوا راهم غاشي داروا بوست واحد خدموهم شويه دونك عندنا وزاره الرياضه مع الوالي تاع بليده راهو مع الوالي تاع بليده والوزاره في الوسط قول لك والوزاره قالت لك ما تدخلش روحي دخلني وكاين تانيك ايبوسي كدا من كاين بزاف بيطا وكاين ريبورتاج تاع السبور اللي ما كانش بزاف في الجزائر يديروه دي جون يحبوا يسيو بصح هذا السبور ما اكزيستيش في الجزائر سي ديسيبلين رايحين جبناها من البرازيل شحال وهي مخبيه لامبورطاسيون وبيان سور تونس املاز اللي اشاك فوا اللي ساي بور نو دي شوز تسيلنا هكذا عفايس اليوم سيات تايكواندو نشوفوا تونس واش دير في تايكواندو ولا واش داروا لها في تايكواندو سكي اوسي توت اوسي انتريسون بون
بريمي سوجي تاعنا بيان سور راح يكون متعلق بالاكتواليتي تاع اليوم اللي هي 22 اكتوبر اللي هي اليوم الوطني للصحافه. قبل ما نمشيو للنبذه التاريخيه نحكيو على الحاضر مع عادل. نحكيو على الحاضر. حاضر قال احضر يحضر. كاينه. Alors dz-du6gen.com dz-gen.com dz-génération.com site internet fondé depuis قريب 2 ans. Le 6 novembre, Inch'Allah, on déroule 2 ans. Le 6 novembre, donc l'aventure a démarré entre deux copains, on est 15 personnes, un peu partout, en Angleterre, en France, Kain Wahran, Kain Bjaya, Alger, en tout cas un peu partout في كاع les wilayas. كيفاش ديمارات هذه l'idée كيفاش ديمارات l'idée انا j'avais à peu près 16 ans 15 ans j'étais passionné du monde du web كنت هذاك نبداو الناس يخدموا لي سيت ويب et tout. Donc à chaque fois je voulais apprendre à créer des sites web. Ou à cet âge-là, je crois que tu as مع صاحبك تقول voilà, tu fais ça et ça, tu réalises un site web. Donc là يا خو passer ballon خلينا نحكي تاعك هذا genre c'est pas intéressant. ومن بعد هذاك j'ai abandonné. ما كرهت الباب الزوار كي جبت مون باك كرهت الباب الزوار لقيت ديجا عندهم ان باسيون كيما انايا. ومن بعد كنت مع واحد صاحبي قال لي on doit chercher sur internet un site نلقاو فيه des idées les jeunes. تما جاتني ليدي قلت له بوركوا شيرشي سور انترنت علاش ماشي حنا اون كري هذا لو سيت لي جون اللي يجوا له كيفاش ستادير دوني دي زيدي لي جون سي ايدي لي جون باغ اكزومبل اون في نحطوا دي سيجي تاع لو باك سوجي كوريجي دي ريزومي اون ا بليزيور روبريك اي تك نهضروا على لي سمارت فون اللي يخرجوا جدد سبور نهضروا على اكtualité سبور اون ايساي دو توشي لي سوجي اللي كي انتيريس لي جون با دو بوليتيك با دو ريليجيون فوالا با دو بوليتيك با دو ريليجيون با دو بوليميك on fait pas aussi de critiques on évite on essaie de donner une image positive à l'Algérie parce que il y a beaucoup de sites ou la journaux ou la télévision ils يجيبوا l'audience بهاد لي تروك genre tu منشر هاد العسل الناس يسمعوك c'est bien يتبعوا حنا on essaie d'éviter ça on essaie de donner une bonne image باش هكا l'Algérie au moins pour changer des autres voilà. Alors le 22 octobre كنت على بالك بلي c'est la journée nationale de la presse 22 octobre parce que ماشي journaliste de formation ni نتايا ni جماعه اللي معاك داير la plupart c'est des étudiants donc كاين en médecine كاين en informatique شحال le plus jeune فيكم شحال في عمره il a 17 ans il a 16 ans plutôt, voilà, 16 ans. Le plus âgé, il a 25 ans, on a 23 ans. Vous êtes bénévole, c'est pas une entreprise. Voilà, parce que 16 ans, mais on a le droit. Voilà. Il a le droit de faire du bénévolat, mais on a le droit. Voilà. Donc ça va, une bande de jeunes qui s'amusent un petit peu. Voilà, on essaie de partager notre expérience. Ou كل واحد يتعلم عند الآخر. Par exemple, عندنا هذا يقرأ فرنسا, il a fait littérature française. نتعلم عنده l'orthographe, c'est le correcteur تاعنا. Maintenant, avant de publier un article, c'est lui qui corrige. Donc on apprend من عنده à chaque fois. Ou on a par exemple, vu que je suis passionné du monde du web, نعلمهم les astuces, comment faire, كيفاش les articles qui sont parmi les premiers في Google. C'est des astuces هما possible ما يعرفهمش. وون فير ميزور كل واحد يتعلم عند الاخر وهي رايحه. On essaie de partager notre expérience مع les autres jeunes اللي يجيو visiter le site تاعنا. Voilà, c'est bien. Alors bon, le 22 octobre, c'est la journée nationale de la presse. Je ne savais pas de l'information. Voilà, parce que j'étais invité une fois pour la journée des blogueurs, la radio aussi. Mais il y a tellement de dates que je ne le 22 octobre, même à ça fait 2 ans. Les blogueurs, il y a une journée spéciale pour les blogueurs, mais il y a tellement de dates, il y a des dates donc sinon, à l'âme, il y a la journée spéciale, la journée des blogueurs. À longueur d'année, chez nous en Algérie, c'est tous les blagues pourries. Voilà, les blagues pourries qui m'intéressent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le 22 octobre, c'est la journée nationale de la presse, décrétée depuis 2 ans, par le président de la République, Wali Khda al-Qarar, باش يكون 22 octobre. وخدا القرار هذا 22 octobre par rapport à une référence historique تاع la presse algérienne, اللي هي un journal اللي اسمه المقاومة الجزائرية, résistance algérienne, اللي قليل من الناس يعرفوها. Même les gens du domaine, c'est-à-dire, même les gens du domaine ne se rappellent pas du quotidien. Même les gens du domaine, il y a des historiens, c'est-à-dire les spécialités, histoire de la presse, les يعرفوه, ou là vraiment les anciens journalistes les يعرفوه. Mais sinon, il y a beaucoup de générations de journalistes algériens à la pointe du journalisme, mais ما يعرفوش هذا la résistance algérienne. كاين ايجابيات وكاين ثاني سلبيات. كاين المليح والدوني في كلش. المليح والدوني. Heureusement que كاين دي زاد جينيراسيون يحكيونا يخرجوا غير البوزيتيف. Parce que كيما قال هو, il y en a beaucoup qui s'occupent de montrer que le négatif. صح. Donc ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui montrent du positif, parce qu'il y a du positif. Ça fait plaisir. Même il a كيما حنا. On essaie pas de cacher le négatif. Voilà. On le dit pas. Bien. On essaie pas. On voit le négatif. اللي حاب يشوف négatif, il y a d'autres sites qui montrent ça. Donc اللي حاب يشوف le côté positif, il vient chez. Mais يدرقوش الشمس بالغرب. صح. واش رايك, c'est-à-dire كاين parfois la critique, elle nous permet d'avancer, une critique. Voilà, oui, mais. Voilà.
Oui. النقد البناء. Voilà, et on parle de la critique, ça ماشي تاع خساره برك تاع comme quoi j'ai envie de dire du mal de quelqu'un وخلاص. هذا c'est pas ça, l'objectif c'est pas ça. Juste avant que tu termines, je voudrais savoir, il y a beaucoup de débats sur la page Facebook, comme quand vous balancez des articles, parfois ça suscite des débats, bon, ما نكذبش عليك les Algériens يديروا واش دير ما يرضاوش عليك. C'est normal. ما يرضاوش عليك. C'est normal. On a eu par exemple des stars qui donnent des albums dédicacés. تربح واحد سور تعرفوا يشوف فيسبوك زعما باب زوار سور يعرفوا درك كيما دير حط سيف ديجا يهضروا عليك دو مال. معناتها احنا نسي دو فيغ لو شغل كيما يقولوا لا ترونسبارونس نسي دو جوي سور لا ترونسبارونس مي مهما دير ما عندكم نية انتم. ما نية تخدموا بالنية تقدر تكون نية ما كيما دير ما فيهاش تخدموا بنيتكم سي ليسونسيال انتم تخدموا بنيتكم هذاك هو الصح. سين لا سويت tu peux terminer. الإيجابية تاع قطاع الصحافة سيتازيغ نية. وي النية وسي فري كو شهد القطاع الإعلام السمعي البصري تعدد في القنوات اللي ما كانتش افون لي بيان داكور مالغري يعني مازال طريق القدام مازال طريق القدام ومن ربي يطول في العمر برك هذا ما كان من بين السلبيات سيتادير كاين بزاف يا plusieurs titres ou là plusieurs journaux. L'information est noyée. Oui. L'information et la qualité de l'information est noyée. La qualité de l'information plutôt, c'est ça le problème. Ou مشاكل عديدة. 122 titres ou là 100 et quelques. 130 titres je crois en Algérie. كاين 130 جريدة يوميا في الجزائر. 130 جريدة. Donc une génération, tu as par exemple tu fais une publicité, une information, ما تحبش عليها في الجورنال. Google. Donc maintenant c'est les sites web qui donnent. Ou maintenant c'est une question de crédibilité. Une fois que tu lances une information, ou vérifier juste, tu le mets à منك. Où il y a le pour ou le contre. Par exemple, les réseaux sociaux, il y a un peu plus rapide que les réseaux sociaux. Quand tu as Twitter, Facebook, c'est la meilleure façon de faire le message le plus rapidement possible. D'où ce qu'on appelle la nouvelle génération, tu as les journalistes citoyens. Mais il y a le souci de la crédibilité. La crédibilité, c'est ça le problème. Parce que normalement, quand tu as un journal, pourquoi on achète un journal? C'est pas officiel, c'est la crédibilité. C'est pas la source officielle, c'est la crédibilité. Quand on parle de journal جريدة حكومية, là on parle d'officiel, c'est le point de vue des officiels. هذا جريدة عمومية, donc c'est السلطات العمومية اللي راهي donc الرسمي, هذا c'est الرسمي. من الجهة الأخرى كي تكون في جريدة خاصة, جريدة خاصة عندها معلومات, تقدر تكون معلومات تحت قرعة ما تقلقوش. تقدر تكون معلومات هذه تسمى de sources officielles. Dans des conférences de presse, des trucs, c'est des sources officielles. Mais sinon, il y a les sources, tu as les journalistes. Ils ont des enquêtes, des reportages. Mais tu as des journalistes qui te disent, journaliste, est-ce que les gens disent ça ou la méchée ça? C'est on fait confiance à ce quotidien en disant, c'est une référence, il y a de la crédibilité derrière. À la BH, on fait attention les journaux. Et après, bon, il y a toujours des... c'est-à-dire, il y a des gens qui disent la vérité aussi sur le net. Ça ne veut pas dire que c'est des menteurs ou la haja, mais il y a l'aspect à la crédibilité. On peut voir aujourd'hui aussi, même les conférences de presse, il y a plus de sites web aussi. Qui viennent couvrir les conférences. Plusieurs reprises, je suis invité à des conférences de presse. Il y a plusieurs sites web qui sont présents, pas que la presse écrite, genre même tout ce qui est digital. est présent maintenant, mais je sais que c'est pas que... Il y a même des entreprises qui visent exclusivement les sites là-bas parce que ils savent, le relais c'est les jeunes, ils savent qu'ils lisent pas. Ils sont sur Internet. Voilà. Ils lisent pas le truc classique. Voilà. Donc c'est une dizaine de cartes. Une dizaine de cartes. Voilà. Attends comme carte à journaliste professionnel. Non. Ah mais ça courage, c'est bon. Non. Tu veux je dire on بعد ما تقدرش تخبري. On est toujours invités. On est toujours invités. الناس الفرينة ها. انت قاعدة تخبطي كذا منا. مازال ما بقيناكش راجل. شوفي الناس يسون انفيتي اون بيرمانونس. Non. تحكوا سبور انتوما في. Oui. Vous avez fait des couvertures de sport, des infos, ou là, juste des trucs légers. Si نهضروا على قلت لك عندنا rubrique sport, on a talent. شفنا quelques jeunes footballeurs qui veulent se lancer à carrière.